बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स, बहुत बड़ी खबर मशरिक़ वुस्ता के हवाले से एक नई आग भड़क उठी है। इस्लामी ममालिक और ईरान के दरमियान जंग छिड़ गई है। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि दूसरी तरफ एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है और ये खबर इस हवाले से बड़ी अहम है कि मशहद मुक़द्दस के अंदर जो है वो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई की नमाज जनाजा अदा करके तदफीन कर दी गई, लेकिन वहां पर चूंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, खुद कुछ हमला करने की कोशिश। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं, ये तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेजी से बदल रही है। मशरिक़ वुस्ता के अंदर पिछले 3 दिन से लगातार ईरान के ऊपर हमले हो रहे हैं, लेकिन नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ईरान की जानिब से जो जवाबी रद्द-ए-अमल दिया गया, उस रद्द-ए-अमल के बाद अमेरिका की जानिब से एक बार फिर जो है वो कहा गया है कि हमारे अगर जंगी बहरी बेड़ों के ऊपर हमला हुआ तो हम जो है वो ईरान को तबाह बर्बाद कर देंगे। सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका ने कसर तो छोड़ी कोई नहीं ईरान के ऊपर, जिस लेवल के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, जिस लेवल के ऊपर हमले हुए हैं। अब जो सबसे अहम और काबिल जिक्र बात है वो ये है नाज़रीन कि अमेरिका ने इंकशाफ किया है। अमेरिका ने कहा है कि ईरान के ऊपर हमने तो हमले किए ही नहीं। यानी पहले आप जो है वो 48 घंटे तक जो है वो बिल्कुल खामोशी से बैठे रहे और 48 घंटे के बाद आप जो है वो ये कह रहे हैं कि ईरान के ऊपर हम तो हमले नहीं कर रहे। हालांकि ईरान ने जो ये वेस्ट एशियन जो इनका अहम तरीन एयरबेस है उसको तबाह बर्बाद करके रख दिया है। उसमें अमेरिका का पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो जो बैटरी है वो तबाह हुई है। तो कहने का मतलब यह है कि अमेरिका पहले खामोशी के साथ सारा कुछ करता रहा और अमेरिकी सदर ने कहा जी कि हमारी जंग बंदी इनके साथ खत्म हो गई है, हम इनको बर्बाद कर देंगे। और फिर जो है वो अमेरिका अचानक जो है वो यू टर्न लेता है और कहता है जी कि मैंने तो हमले ही नहीं किए। दूसरे दिन तो हम अटैक ही नहीं कर रहे थे, पहले दिन हमने हमले किए, अब हम हमले नहीं कर रहे। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर हमले कौन कर रहा है। इशारा किया जा रहा है कि जी उर्दन और कुवैत जो है अरब मुल्क जो है ये मिलकर ईरान के ऊपर अटैक कर रहे हैं, अमेरिका अटैक नहीं कर रहा। सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमेरिका जो है वो ईरानी हमलों के खौफ से ये बयान दे रहा है, ये क्या मामला आते हैं। तो नाज़रीन, जो भी गेम है वो बड़ी डर्टी गेम इस वक्त खेली जा रही है कि इस्लामी ममालिक जो पहले जो जंग का फेस था अमेरिका और ईरान के दरमियान, उसमें तो इस्लामी ममालिक मैदान में नहीं आए, यानी बराह रास्त जो है वो जंग नहीं शुरू हुई। लेकिन अब अमेरिका ने कहा जी कि हमने हमले नहीं किए, तो इसका मतलब ये है कि या तो इसराइल कर सकता है या फिर जो है वो अरब ममालिक कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका अपने आप को साइड पे करके गेम सामने देखना चाहता है। बहरहाल ईरान जो है उसको भी अच्छी तरह से अंदाजा है कि इन हमलों के अंदर कौन इन्वॉल्व है कौन नहीं है। इस वक्त ईरान की जानिब से ईरान के जो ताज़ा तरीन हमले हैं उन्होंने ये साबित कर दिया कि अरब मुल्कों में से कोई इस वक्त जरूरत नहीं कर सकता कि वो ईरान के खिलाफ जंग में हिस्सादार बने या फिर ईरान के खिलाफ वो जंग में हिस्सा ले, ये पॉसिबल नहीं है। रही बात ये कि अमेरिका की, तो अमेरिका इस वक्त गेम ये खेल रहा है कि इस्लामी ममालिक को एक दूसरे के मुखालिफ करके इनको आपस में दस्तों गिरेबान करवा दिया जाए। और जैसे ही ये बयान आए जी कि हमने तो हमले नहीं किए और ये हमले तो किसी अरब मुल्क की जानिब से किए जाने, तो साथ ही खबरें ये भी मगरबी आउटलेट्स हैं वहाँ से आना शुरू हुई कि इसमें कुवैत है, बहरीन है और अरब अमारात इसमें शामिल हैं। तो ये चीज़ें खबरें जो है वो देने का या फिर इस तरह के इंकशाफात करने का मतलब बिल्कुल साफ है कि इस वक्त अमेरिका चाहता है कि इस्लामी ममालिक जो हैं वो आपस में एक दूसरे के दस्तों गिरेबां होके जंग शुरू कर दें और हम जो है वो साइड पे बैठ के असलहा और गोला बारूद बेचें और वो हमारे अड्डे जो पहले कमज़ोर हो गए हैं उनको ज़्यादा मजबूत करें। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि मशरिक़ वुस्ता के अंदर ईरान की जानिब से जो स्टेटमेंट दी गई है उसमें उन्होंने कहा जी कि अमेरिका की जानिब से वायलेशन की गई है। यानी उन्होंने अरब मुल्कों के खिलाफ किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट नहीं दी। यानी यूँ समझ ले कि उन्होंने अमेरिका की जानिब से दिए जाने वाले अरब मुल्कों के हवाले से जो बयान है उसको उन्होंने कहीं लिखा ही नहीं है। और उन्होंने कहा जी हमें पता है कि हमारा दुश्मन कौन है और कौन हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, मशहद मुक़द्दस के अंदर
ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی جو ہیں ان کا نماز جنازہ ادا کر کے انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ 131 دنوں کے بعد بالآخر انہیں سپرد خاک کیا گیا امام رضا علیہ السلام کے روزہ مبارک کے صحن میں، اور ان کی جو نماز جنازہ ہے وہ ان کے جو بیٹے ہیں انہوں نے پڑھائی، اور ملینز کی تعداد میں لوگ وہاں پہ موجود تھے ناظرین، جو کہ ایران کے سپریم لیڈر کی شہادت کا بدلہ لینے کی بات کر رہے تھے، وہ نعرے لگا رہے تھے۔ لوگوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ وہاں پہ موجود تھی، اور چونکہ رش ہونے کی وجہ سے جو شہید ہیں ان کا جسد خاکی ہیلی کاپٹر کے ذریعے صحن میں لایا گیا اور پھر وہاں پہ ان کی تدفین کر دی گئی۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ مشہد مقدس ایک بڑا اہم ترین شہر ہے۔ فروزان کا جو علاقہ ہے وہاں پر ایک خود کش بمبار جس نے جو ہے وہ فوجی یونیفارم پہن رکھی تھی، انہوں نے جو پولیس کی چیک پوسٹ تھی اس کے اوپر حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد خود کچھ جیکٹ بھی موجود تھی جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ تباہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے پاس بھاری اسلحہ اور گولہ بارود موجود تھا۔ تو سیکیورٹی فورسز نے، ایران کی سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے اس کو وہیں پہ روک دیا، اور اس طرح ایران کے اندر موجود جو زائرین ہیں اور ویسے جو ایران ہے وہ ایک بڑی اور خوفناک تباہی سے بال بچ گیا ہے۔ ناظرین یہ جو فوجی یونیفارم کے اندر ملبوس دہشت گرد تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ بیریئر کو کراس کرے، اور کراس کرنے کے بعد وہ اپنے مطلوبہ ہدف کی جانب بڑھے اور وہاں پہ تباہی مچائے، لیکن جو لکیلی جو سیکیورٹی فورسز ہیں انہوں نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے اس کی تمام تر کوششیں ناکام بنا دی ہیں۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ابھی ایران کے اوپر کچھ تازہ ترین حملوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ یہ ناظرین جو حملے ہیں یہ پاکستانی بارڈر کے نزدیک جو سیستان بلوچستان ہے وہاں پر بھی اٹیک ہوئے ہیں، چابہار کے اوپر حملہ ہوا ہے۔ یہ دوسرا فیز ہے اور تیسرا دن ہے کنٹینیوسلی ایران کے اوپر حملوں کا۔ ناظرین ایران کی اس وقت جو قیادت ہے وہ مکمل طور پہ تیار اور منظم بھی ہے۔ ایران کی قیادت نے امریکہ کو وارن کیا ہے کہ اگر سیز فائر جو ہے وہ مکمل طور پہ ختم ہوا، بھرپور جنگ شروع ہوئی، تو یاد رکھو کہ ہم آپ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائیں گے، اور وہ اہداف ہم نے جو پہلے حاصل نہیں کیے وہ ہم اس جنگ میں حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے، اور اس میں کامیابی بھی ہوگی۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید مجتبی خامنائی جو اس وقت ایران میں نئے سپریم لیڈر کے عہدے پر جو ہے وہ براجمان ہوئے ہیں، اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے جو سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کی قم کے اندر جو مسجد جمکران ہے وہاں پر غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کیا، اور چونکہ جو ٹوٹل ان کا فوکس تھا امریکہ کا وہ ادھر تھا اور دھیان دوسری طرف بالکل بھی نہیں تھا کہ اس طرح سے بھی کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ایران کے سپریم لیڈر نے جنازہ بھی پڑھایا ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں اس وقت جو صورتحال مشرق وسطیٰ کے اندر ہے وہ بڑی خوفناک ہو رہی ہے، خاص طور پہ ایران کی جانب سے امریکہ کی جو الارزق ایئر بیس ہے اس کو مکمل طور پہ تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد امریکہ دوبارہ سے بات چیت کی جانب بڑھ سکتا ہے، لیکن یہ ایران جو ہے وہ اب اس کے لیے ناگزیر ہو چکا ہے کہ وہ ایٹمی دھماکے کرے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں، آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔